The opposition raised serious concerns over illegal activities by the Karnataka government and accused the government of doing nothing. They alleged that 16 crores rupees was spent on legal fees, but there was no real progress on Mahadai. They said that no letters were written by the government to Pravah in 2025. MLA Vijay Sardesai demanded the dissolution of the House Committee for doing nothing and said he was resigning just now from the committee. Legal brain तुम्ही सगळे वापरले. With regards to your answer, I was in contempt petition, disobedience petition, SLP. You all have initiated this against Karnataka in the Supreme Court. Now, because spending on legal fees, is this the way of expressing our love and concern for Mahadai? Because legal consultancy chair, if you look at my annexure reply, 16 crores have been spent of the state exchequer. Now, consultancy service 4 koti. Legal and professional travelling allowance and accommodation for lawyers 12 crores 44 lakhs. Tour program of ministers and officers 64 lakhs. So about 16 crores has been spent. I'm not saying you have spent everything. Anna, Pravache jenna आम्ही इंगा एक special discussion झाले. Prava झाले म्हणून मुख्यमंत्री felt like as if it is a miracle. Prava, when it was formed, I see only 4 to 5 letters that in your annexure that you have given. In that there are only 4 to 5 letters giving the letters written by the department to Prava. In that 25 are equi letter na सध्या. All are of 23 and 24. आता मेरेन आम्ही कितें म्हणतात कळसाचे उदक डायवर्ट जाता. ताणी वचून थंय दाखयलें जे रेजिनाल्ड सांगूंक सोदतालो तुका इतले ते की थंय ताणी मार्क केला नेर्से म्हणटा ते पाईप मेकिंग युनिट घाला. ते आम्ही हाऊस कमिटीत हांवें पॉइंट आउट केल्लें. तेन्नाचो सीई जो आशिल्लो ताणें म्हणलें ना 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 कशें करतले रानान ते म्हणून. आतां ताणी व्हिडिओ दाखयलेलो आहा की थंय ताणी बंडुरान सारके फॉरेस्टान मार्किंग केला आणि ते डायरेक्ट पंप करून ते नवल तीर्थ म्हणटा थंय डॅमान म्हळ्यार नलप्रभेन ते घालपाचें आहा विथ अ पायप. म्हळ्यार मदल्या लोकांक आनी कोणाक तें उदक खावपाक मेळचें ना. इंटेंशन कितें आहा की धारवाडाक तें उदक व्हरप. बिकॉज सर हो रिपोर्ट आयलो 19 जुलै. आज आमी हा 22 जुलै. सादी कोंकणीन 3 दीस जाले. 3 दीस सुद्दां आतां चीफ इंजिनियर मुखेलमंत्र्यान नवो केला. तो गोंयकार. तो प्रश्न सादी मातशें हे हांवें पळयल्लें पूण आमी ताजी पयलीं स्टिला संबंधी ते थंय तयारी करतात म्हणजे स्टील प्लेट्स हाडून दवरले आसात आनी तयारी करतात हाजे संबंधी आमी कंटेंट पेटिशन फायल केल्लें आसा. केन्ना केलें? पयलीं केल्लें आसा. रिपोर्ट 3 दिसां पयलींचो. थंय तांणी फॅक्टरी म्हळ्यार पायप मेकिंग युनिट घाल ते रावले कित्याक जाण तूं एक परमिशन तर मेळ्ळें एक आठवड्यान ते करता फटाफट. आय नो आय एम अवेअर ऑफ दिस. सो दे आर ट्रायंग सी दे हॅव गॉन मच अहेड अँड दे आर लॉबिंग फॉर दिस. लॉबी करीत आहात ते तुमच्या सरकारा कडेन. आता सरकारा कडेन तुमचे कितले चलता ते म्हाका खबर ना पूण तांची थंय तयारी जाल्या. थंय कंप्लीट तांची तयारी जाल्या. एक परमिशन मेळ्ळें जाल्यार तांणी एक आठवड्यान उदक ते डायवर्ट करतले. आनी उदक जर एक मिनिट मुखेलमंत्र्याकूय खबर आहा कळसांतले कळसान उदक म्हणून ते पावयता बंदुरांतले आनी बंदुरा म्हणटा ते उदक सदांच आसता गिमानूय आसता. सो वी आर इन अ व्हेरी सिरियस पोजिशन. Our House Committee has, I think it is better we dissolve the House Committee because last time we have met in January, today we are in July. Speaker sir, here the fakara jalya. How jalya personally, I don't want to be part of this House Committee. I will resign. Yes. Now here. Speaker sir, आज seriousness असपाय, आज discussion जावनी. कर्नाटक आपल्या ज्युरिडिक्शनान वेगवेगळ्यो अश्यो ऍक्टिव्हिटी आता न्ही खूप पयलीं पासून करीत आसा. सरकार कोणायचे जरी असले जाल्यार रिगार्डिंग द म्हादई वॉटराच्या बाबतीत दे आर doing this type of activities. Speaker sir, आम्ही डायरेक्टली तांच्या ज्युरिडिक्शनान वचून त्यांची ऍक्टिव्हिटी बंद करूंक शकना. बट तांकां जे मिनिस्ट्री ऑफ द फॉरेस्ट एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट हांचे परमिशन तांकां कशेंच मेळचें न्ही. मेळनासतना काम कशें करता ते? हांव तेच तर सांगता. तांकां परमिशन अजून कशेंच मेळोंक खंयचेच मेळोंक ना. हांव रिसेंटली फाटल्या 8 ते 10 दिसां पयलीं दिल्ली गेल्लो तेन्ना मुद्दामून पर्सनली तुम्ही वेगळ्या विशया खातीर आशिल्ले तुमच्या काणकोणांतल्या एका विशया खातीर आशिल्ले तेन्ना तुमकांय खबर आसा हांवें पर्सनली तेज्या खातीर तेजे कडेन विशय केला की कोणाकडे विषय दिला? मिनिस्टर ऑफ द एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. बट डू यू हॅव अ रिटन रिप्लाय फ्रॉम देम समथिंग? व्हाय डोंट यू राईट टू देम
उलोवन कितें जाता रायट टू देम स्पीकर सर हाज्या what stops you from writing? टाइम टू टाइम इन रायटिंगूय दिला ना when was the last you said chief minister परत प्रयत्न जाल्लो हा की आमी सगळे करताय सर जे भाशेन विजय बसून घ्या अरे मुख्यमंत्री उत्तर दिवचे बरे मुख्यमंत्री आन्सर दिवचे बरे स्पीकर सर स्पीकर सर एकूच बरी म्हणून आम्ही म्हटलं हांव रिसेंटली जेन्ना आमी पयर 8 ते 10 दिसां पयलीं मेळ्ळे तेन्नाय बी मिनिस्टरा कडल्यान एश्युरन्स घेतला की तांकां खंयच्याच पद्दतीचे तांकां परमिशन जे आसा कर्नाटकाक मेळूंक ना बट ऑल्दो तूं म्हणटा तें बरोबर आसा ते वेगवेगळ्यो एक्टिविटी करीत आसा आमी हे आतां रिसेंटली परत एकदां म्हणजे फुडल्या डेटी पयलीं म्हणजे कोर्टाक फायल जो करपाक जाय आमकां कंटेम्प्ट तो बी आमी जाता तितके बेगीन स्पीकर सर आमी फायल Like, subscribe and get notified.